guys, tutorial muna tayo sa bulldozer ko guys ha. Ito guys. Ito yung power steering nya guys. Pag inila nyo to guys, ganyan, pupunta sa kanan. Pag ito, sa kaliwa. Ito, sa kanan ha. Yan. Ito naman yung kambya guys. Oh. Ito. Yan. Yan. Inila nyo yan. Abante yan. Pag pinalik nyo yan, tapos pinitik nyo sa kabila. Ganyan guys. Oh. Pinitik nyo sa kabila, tapos hila. Atras yan guys. Atras. Yan. Balik nyo. Ganun. Oh. Ha? Oh. Yan lang guys yan. Yan, di ba? Saan yung accelerator na guys? Oh. Pinan nyo yung minor. Ito na yung kanya guys. Oh. Bleed. Basic lang guys. Up and down. Up and down. Up and down. Ito yan guys. Up and down guys. Repeating yan. Ito yun sa repair guys. Ito. Ha? Alam nyo na. Oh. Napakalit na yan. Kasi automatic na to eh. At ito guys. Ito yung pinaka-special nya guys na gamit. Ito. Gamit na gamit to guys. Ha? Oh. Kita nyo yan. Tignan nyo guys ha kung ano to. Special to. Ibukan natin yan. Ganyan. Diba? Neutral muna natin. Neutral para kita nyo. Nakakuha na yan guys ha. Galit pa rin guys. Yan guys. Dito na to papasok guys. Ito lagay mo yan dyan. Oh, magic, diba? Yan guys, gamit na gamit. Wala yan sa China, wala sa lahat. Dito lang sa Pilipinas to guys gamit. Kaya dyan lang yan. Yan special yan guys. Order yan galing sa Mars. Yan, diba? Okay guys, thank you guys. Sana may natutunan kayo.